Genesis 43. ஆதியாகமம் 43ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து கடந்த வாரம் சில காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டோம். ఆదికాండము 43వ అధ్యాయం నుండి గత వారము కొన్ని కార్యములను నేర్చుకొని ఉన్నాము. We heard how for dinner Joseph came at noon time. ఈ విధமாக அந்த மதிய வேளையில் அவர் வந்தார் என்று நாம் கவனித்தோம். యోసేపు ఎలాగూ భోజనమునకు మధ్యాహ్న కాలమున వచ్చి ఉన్నాడని చూచి ఉన్నాము. And Joseph invited his brothers at noon for dinner. யோசேப்பு தன்னுடைய சகோதரர்களை இந்த சாப்பாடுக்காக மதிய வேளையில் அவர்களை வரவழைத்தான் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். యోసేపు మధ్యాహ్నమున తన యొక్క సహోదరులందరినీ భోజనము కొరకే సిద్ధపరిచి పిలిచి ఉన్నాడు. We learned how in the heat of the day, in the height of our spiritual life, we must meet our Jesus. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தினுடைய உச்சக்கட்ட நிலவரமாகிய அந்த அனலுள்ளதான அந்த நிலவரத்தில் நமது இயேசுவை எவ்விதமாக நாம் சந்திக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நாம் கற்றோம். మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో ఉష్ణ స్థితిలో అనగా ఉన్నతమైన స్థితిలో ఎలాగూ దేవుణ్ణి సంధించగలమని చూచి ఉన్నాము. When all the land was famishing and hungry, Joseph's brothers had a royal feast in his palace. முழு தேசமும் பஞ்சத்தினாலும் பசியினாலும் வாடி தவிக்கிறதான அந்த சூழலில் மத்தியிலும் கூட யோசேப்பின் சகோதரர்களோ அவர்கள் ராஜரீகமான ஒரு போஜனத்தை விருந்தை அந்த தேசத்திலே அனுபவிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். దేశమంతయు కరువుతోనూ క్షామముతోనూ కష్టపడుచూ ఉన్నప్పుడు యోసేపు సహోదరులైతే రాజభోజనమును వారు భుజించి ఉన్నారు. We learned if we live in the height of our spiritual life, zealous for God, always we can have spiritual royal food. நாம் இதிலிருந்து கற்றுக்கொண்ட காரியம் என்னவென்றால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின் உச்சகட்ட நிலவரமாகிய அனலுள்ள வாழ்க்கை எப்போதும் செய்வோம் என்றால் எப்போதும் நாம் கூட ஆவிக்குரிய ராஜ்ய போஜனத்தை பெற்றுக்கொள்வர்களாக புசிக்கிறவர்களாக இருப்போம் என்று நாம் கற்றுக்கொண்டோம். మనము కూడా ఆత్మీయ జీవితంలో ఉష్ణ స్థితిలో లేనట్లయితే రోషము గల ఆసక్తి కలిగిన స్థితిలో కనబడినప్పుడు ఆత్మీయముగా మనము కూడా రాజ్యపు భోజనమును అనుభవించగలము. Today, God willing, we will further learn some beautiful truths from God's word. இன்றைக்கு ஆண்டவருக்கு சித்தமானால் கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து இன்னும் கூட சத்தியங்களை இன்னும் கூட நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம். ఈ దినము కూడా దేవుని చిత్తమైనట్లయితే వాక్యము నుండి మనోహరమైన కార్యములను నేర్చుకొనేదము. Read Genesis 43:16 and 17. ஆதியாகமம் 43ஆம் அதிகாரம் 16-17 வசன பகுதிகள். ఆదికాండము 43వ అధ్యాయం 16-17 వాక్యములు. So here we find that Joseph told his the ruler of the house to bring these men for dinner. இங்கு யோசேப்பு தன்னுடைய வீட்டு விசாரணைக்காரரை இந்த மனிதர் என்னோடு சாப்பாடுக்கு மத்தியானத்தில் சாப்பாடுக்கு வரும்படியாக அழைத்து வா என்று சொல்கிறதை நாம் காண்கிறோம். ఇక్కడ యోసేపు తన యొక్క గృహ నిర్వాహకులతో ఈ యొక్క మనుషులను తన ఇంటికి భోజనమునకు తోడుకొని వెళ్ళమని చెప్పుచున్నాడు. Bring to Joseph's house. யோசேப்புடைய வீட்டுக்கு கொண்டு வா. యోసేపు యొక్క ఇంటికి తోడుకొని రమ్ము. This steward or ruler of the house is a type of the Holy Spirit. இந்த வீட்டு விசாரணைக்காரன் உக்கிராரணைக்காரன் என்று சொல்லும்போது இவர் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நிழலாட்டமாக இருக்கிறார். ఈ యొక్క గృహ నిర్వాహకుడు లేక ఇంటి యొక్క అధిపతి అనగా పరిశుద్ధాత్మకు సాదృశ్యముగా ఉన్నాడు. It is the Holy Spirit bring us closer to God and close to the house of God. பரிசுத்த ஆவியானவர் மாத்திரமே நம்மை தேவனிடத்திலும் దేవుని ఆలయం அல்லது வீட்டுக்கும் நம்மை கிட்டி நெருக்கி கொண்டு வர முடியும். పరిశుద్ధాత్మయే మనలను దేవునికిని దేవుని యొక్క ఇంటికి సమీపముగా తోడుకొని వచ్చును. Now read verse 18. 18వ వచనத்தை వాసియుங்கள். 18వ వాక్యము. Here we have to learn something
for our spiritual life. இந்த இடத்தில் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துக்கென்று சில காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ఇక్కడ మన ఆత్మీయ జీవితమునకు కొన్ని కార్యములను నేర్చుకొనవలెను. Joseph was doing everything only because of his love for them, for their good. யோசேப்பு இவர்கள் பேரில் தான் வைத்திருந்ததான அன்பின் நிமித்தமாகவும் இவர்கள் மேல் நன்மை உண்டாகும்படியாகவே அனைத்து காரியங்களையும் செய்து கொண்டே வருகிறான். యోసేపు అయితే వీరి మీద ఉన్నటువంటి అనురాగమును బట్టి వారికి మేలు చేయవలనని తాత్పర్యముతోనే చేయుచున్నాడు. Joseph invited them for dinner to his house because his love for his brothers. தம்முடைய சகோதரர்கள் பேரில் இவன் பாராட்டின அன்பின் நிமித்தமாகவே தன்னுடைய வீட்டில் சாப்பாட்டுக்கு அல்லது விருந்துக்கு தந்த சகோதரர்களை யோசேப்பு அழைத்திருந்தார். యోసేపు తన సహోదరుల మీద ఉన్న అనురాగమును బట్టి తన ఇంటికి భోజనముకై పిలిచి ఉన్నాడు. But what do we read here? They were afraid. ஆனால் இந்த இடத்தில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? இவர்களோ பயந்தார்கள். మనం ఇక్కడ చూచినప్పుడు వీరైతే భయపడిరి. Their guilty conscience of selling Joseph, hating Joseph and cheating the father, telling him Joseph is dead, all those unconfessed sins like poison was creating trouble. யோசேப்பை பகைத்து வெறுத்து அவனை கொலை செய்ததற்கு சமானமாய் செய்ததான செயல்கள் இவைகளெல்லாம் செய்து முடித்த பிற்பாடு தகப்பனிடத்தில் வந்து பொய்யை சொல்லி வஞ்சித்து போட்டதான அனைத்து காரியங்கள் இவைகள் அனைத்தும் இவர்களுக்குள் இருந்ததான அந்த குற்ற மனசாட்சியை ஒரு விஷம் போல உள்ளே இருந்து அவர்களுக்கு பயத்தை கொடுத்து கொண்டே இருந்தது. వీరు యోసేపును చంపవలని చూచి తిరిగి తండ్రి యొద్దకు వచ్చి అబద్ధములు చెప్పి మోసపుచ్చిన సంగతులన్నీ వీరిలో అవన్నీ కనబడుచు మనసాక్షిని వారిని గుర్చుచూనే ఉండెను. Suddenly they were afraid. திடீரென அவர்கள் பயப்பட்டார்கள். అకస్మాత్తుగా వారు భయపడిరి. We must learn a lesson from this. இந்த இடத்தில் நாம் கூட ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ఇక్కడ మనం ఒక పాఠమును నేర్చుకొనవలసి ఉన్నది. If you keep unconfessed sins in your life, you can get sudden fear. உங்களுக்குள் அறிக்கை செய்யாத சில பாவங்களை உங்களுக்குள் இன்னும் மறைத்து வைத்திருப்பீர்கள் என்றால் திடீரென பயம் உங்களுக்கு உண்டாகும். మీలో కూడా ఒప్పుకోలు చేయనటువంటి పాపములు ఉంచుకొనినట్లయితే ఆకస్మికమైన భయము ఏర్పడును. I remember about one day about a good brother worker. ஒரு நல்ல ஊழியக்கார சகோதரனை பற்றியதான ஒரு காரியத்தை ஒரு நாள் நடந்ததை நான் அறிவேன். ఒక మంచి సేవకుడైన సహోదరుని గురించి నేను విని ఉన్నాను. But one day he did a very bad sin. ஒரு நாள் அவர் மிகவும் மோசமான ஒரு கெட்ட பாவத்தை செய்து விட்டார். అయినప్పటికీ ఒక దినమున ఒక ఘోరమైన పాపము చేసెను. He confessed saying, I did something wrong, some mistakes I made, but he did not clearly confess what he did. அவர் சில காரியங்களை தான் தவறாக செய்து விட்டதாக சொன்னாரே ஒழிய உண்மையாக என்ன தவறை தான் செய்தாரோ அதை அவர் சொல்லவில்லை. ఏదో కొన్ని తప్పైన కార్యములు చేసినానని చెప్పెను గాని ఏ కార్యమును యథార్థముగా చేసినో దాన్ని ఒప్పుకోలు చేయలేదు. He continued to serve God. அவர் தொடர்ந்து தேவனுக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார். కొనసాగించి సేవను చేసెను. After 5 years, one day a sudden fear came. 5 வருஷத்துக்கு பிற்பாடு ஒரு நாள் திடீரென ஒரு பயம் வந்தது. 5 సంవత్సరముల తర్వాత అకస్మాత్తుగా ఒక భయము వచ్చెను. He couldn't sleep. அவரால் தூங்கவே முடியவில்லை. నిద్రపోలేకపోయాను. He was tormented with fear. அவர் பயத்தினாலே உபத்திரவப்படுத்தப்பட்டார். భయము చేత పీడింపబడెను. After a month after this fear, விவிதமாக பயந்து பயந்து ஒரு மாதம் சென்ற பிற்பாடு ఇలాగూ భయపడి ఒక నెల గడిచిన తర్వాత finally he confessed that sin. கடைசியாக அந்த விஷயத்தை அறிக்கை செய்தார். చివరిలో ఒప్పుకోలు చేసెను. There God started working in him. அந்த இடத்திலிருந்து தேவன் அவருடைய ஜீவித்திலும் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தார். అప్పుడు నుండి దేవుడు ఆయన యొక్క జీవితంలో క్రియ చేసెను. So I want every servant of God. நான் ஒவ்வொரு கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களையும் இவ்விதமாக எச்சரிக்க விரும்புகிறேன். అందువల్ల నేను ప్రతి దైవ సేవకుని హెచ్చరించున్నాను. If you hide any unconfessed sin, you can continue to serve God. Not too low. அறிக்கை செய்யாத பாவத்தை நீங்கள் உடையவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் தொடர்ந்து நீங்கள் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தருக்கு நீங்கள் அதை செய்ய முடியாது. మీరు ఒప్పుకోలు చేయకుండా పాపములు ఒప్పుకోలు చేయకుండా ఉన్నట్లయితే మీరు సేవ చేయవచ్చును గాని కొనసాగించి దీర్ఘకాలము సేవ చేయలేరు. It is possible suddenly a fear can come. திடீரென ஒரு பயம் உண்டாவதற்கு சாத்தியம் உண்டு. మీకు అకస్మాత్తుగా భయము రావచ్చును. Or some other problems. அல்லது வேற ஏதாவது சில பிரச்சனைகள் வரவும் வாய்ப்பு உண்டு. లేనట్లయితే వేరే ఏదైనా సమస్యలు కూడా రావచ్చును.
from this 18th verse, what they were afraid of? அவர்கள் எது நிமித்தமாக பயந்து போனார்கள் என்று இந்த 18ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். వారు దేని నిమిత్తము వారు భయపడి ఉన్నారు? That he may fall upon us and take us for bondmen and our asses. That was the fear. அவன் நம்மை பிடித்து சிறைகளாக்கி நம்முடைய கழுதைகள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போவார்கள் என்றுதான் பயந்தார்கள். అతడు మన మీదకి అకస్మాత్తుగా వచ్చి మనలను దాసులుగా చెరపట్టి గాడిదలను తీసుకొని పోవునేమో అని భయపడిరి. Why they were afraid that they will be made bondmen by the governor? இங்கு இருக்கிறதான இந்த விசாரணைக்காரனால் இவ்விதமாக சிறையாக்கப்படுவார்கள் என்று ஏன் அவர்கள் பயந்தார்கள்? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధిపతి చేత వారు దాసులుగా చెరపట్టబడుదురని ఎందుకు వారు భయపడిరి? Very often for fear there is a reason. அடிக்கடி நாம் பார்க்கும்போது பயம் என்றாலே அதுக்கு பின்னால் ஒரு காரணம் இருக்கத்தான் செய்யும். మనము తరచుగా చూచినప్పుడు భయమునకు వెనుక ఒక కారణము ఉండును. Can anybody guess? யாராவது இந்த இடத்தில் யூகித்து சொல்ல முடியுமா? ఎవరైనా చెప్పగలుగుదురా? We know the governor was not going to make them bondmen. இந்த விசாரணைக்காரன் இவர்களை ஒரு சிறைகளாக்க போகிறதில்லை என்று நாம் அறிவோம். ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విచారణకర్త వారిని దాసులుగా చెరపట్టడని వారు ఎరిగి ఉన్నారు. He was going to give them only a feast. அவர்களுக்கு விருந்து செய்யும்படியாகத்தான் இவன் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தான். వారికి విందు చేయుటకే వారు పిలిపించబడిరి. Can anybody say, can you guess what could be the reason? இதனுடைய These men, these brothers were afraid of becoming bondmen. இந்த யோசேப்பின் சகோதரர்கள் தாங்கள் இவ்விதமாக சிறைகளாக்கப்படுவோம் என்று பயந்ததனுடைய காரணம் என்னதென்று யாராவது யூகித்து சொல்ல முடியுமா? యోసేపు యొక్క సహోదరులు దాసులుగా చెరపట్టబడుదురని భయపడి ఉన్నారు. దాని యొక్క కారణము ఎవరైనా చెప్పగలుగుదురా? Anybody hands up? யாராவது பதில் சொல்ல முடியுமா? I will give you a little more clue. இன்னும் கூட உங்களுக்குரியதான கண்டுபிடிக்கக்கூடியதான யுக்திகளை நான் தருகிறேன். నేను కొన్ని సలహాలు కూడా మీకు ఇవ్వగలుగుదును. They were afraid this man is going to make them slaves. இந்த மனுஷன் தங்களை சிறையாக்க போகிறான் என்று இவர்கள் பயந்திருந்தார்கள். ఈ యొక్క మనుషుడు వారిని చెరగా తీసుకొని పోవునని వీరు భయపడిరి. Now can you tell why? ஏனென்று இப்படி சொல்லுங்கள். ఎందుకని మీరు చెప్పగలుగుదురా? Now you got the idea, don't you? They right, that's right. Because they made their brother a slave, now they are afraid they will be retained the same coin. தன்னுடைய சகோதரனை ஏற்கனவே இவர்கள் சிறையாக விற்று போட்டது நிமித்தமாகத்தான் இப்பொழுது தாங்கள் சிறைகளாக்கப்பட போகிறோம் என்று பயந்தார்கள். తమ యొక్క సహోదరుని ముందుగానే దాసునిగా చేసి ఉన్నారు గనుక వీరు కూడా దాసులుగా చెరపట్టబడుదురని భయపడిరి. If I cheat you, I will be afraid many others are going to cheat me. நான் உங்களை வஞ்சித்து ஏமாற்றுவேன் என்றால் இனி மற்றவர்களோ அல்லது மற்ற யாராவது என்னை ஏமாற்றுவார்கள் வஞ்சிப்பார்கள் என்று ஒரு பயந்துட்டே இருப்பேன். నేను మిమ్ములను మోసపరిచినట్లయితే వేరే ఎవరైనాను నన్ను మోసపరచుదురని నేను భయపడుదును. In the Bible we read Cain killed Abel. வேதாகமத்தில் இவ்விதமாய் வாசிக்கிறோம், காயின் ஆபேலை கொன்று போட்டான். వాక్యమునందు మనము ఇలాగూ చదువుచున్నాము, కయీను హేబేలును చంపెను. Afterwards what happened to Cain? அதுக்கு பிற்பாடு காயினுக்கு நடந்த காரியம் என்ன? తరువాత కయీనుకు ఏమి సంభవించెను? He thought everybody is going to kill him. எல்லாரும் தன்னை கொன்று போட போகிறார்கள் என்று அவர் யோசிக்கலாம். అందరూ కయీను చంపుదురని కయీను తలంచి ఉండెను. Read Genesis 4 ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 14. 14ஆம் வசனம். ఆదికాండము 4వ అధ్యాయం 14వ వాక్యము. Everyone is going to kill me. Whoever will find me, everybody is going to kill me. என்னை கண்டுபிடிக்கிற எவனும் என்னை கொன்று போடுவானே. నన్ను కనుగొనువాడు ఎవడో వాడు నన్ను చంపును. Why he was afraid? ஏன் இவன் விதமாய் பயந்தான்? ఎందుకు ఇతడు భయపడెను? What he did, that sin will be haunting us. எதை இவன் செய்தானோ, அதாவது பாவம் தான் நம்மை எப்பொழுதும் குத்திக் கொண்டே இருக்கும், உறுத்திக் கொண்டே இருக்கும். ఇతడు ఏమి చేసెనో పాపము ఎల్లప్పుడూ మనల్ని వెంటాడుచూ ఉండును. If you will hate someone, you
will start thinking everybody is hating me. நீங்கள் யாரையாவது நீங்கள் பகைப்பீர்கள் என்றால் அப்பொழுது நீங்களும் கூட எல்லாரும் என்னை పైకిరాர்கள் என்று ஒரு యోచనకుட்படுவீர்கள். మీరు ఎవరినైనా ద్వేషించి ఉన్నట్లయితే మిగిలిన అందరూ కూడా నన్ను ద్వేషించుదురని మీరు అనుకొందురు. Coming back to the text, we find when Joseph invited them to Joseph's house, Joseph's brothers came to the steward to speak to him. யோசேப்பு தன்னுடைய இந்த சகோதரர்களை தன்னுடைய வீட்டுக்கு விருந்துக்கு அல்லது சாப்பாட்டுக்கு அழைத்ததான வேளையில் இந்த யோசேப்பினுடைய சகோதரர்கள் அந்த வீட்டு విచారణకారణத்தில் வந்து ఇవిధமாக పేసలానాர்கள். యోసేపు యొక్క సహోదరులు భోజనము కొరకు యోసేపు ఇంటిలోనికి తోడుకొని రాబడినప్పుడు ఈ యొక్క సహోదరులు గృహ నిర్వాహకునితో మాట్లాడిరి. We read they communed with read verse 19. 19వ వచనத்தை వాసియంగల్. 19వ వాక్యము. So, before coming to the house of God, I told you the meaning of the steward is the Holy Spirit. So, to come to Joseph's house, to the presence of God, there is a preparation, a communion with the Holy Spirit. இந்த வீட்டு விசாரணைக்காரன் அல்லது உக்கரானைக்காரன் சொல்லும்போது பரிசுத்தாவியானவருக்கு நிழலாட்டமாக இருக்கிறான் என்று சொன்னேன். யோசேப்பின் வீடாகிய தேவனுடைய ஆலயம் அல்லது தேவனுடைய சமூகத்துக்கு நம்மை கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கு ஒரு ஆயத்தத்தின் வேலை இந்த வீட்டு విచారణకారణ அல்லது அவருடைய పరిశుద్ధాత్మ செயல் అవశ్యமாக இருக்கிறது. గృహ నిర్వాహకుడు అనగా పరిశుద్ధాత్మకు సాదృశ్యముగా ఉన్నాడని మీతో చెప్పి ఉన్నాను. దేవుని యొక్క ఇంటిలోనికి లేక దేవుని యొద్దకు దేవుని సన్నిధానమునకు వచ్చుటకు ముందుగా ఒక సిద్ధపాటు ఆవశ్యకమైనది. పరిశుద్ధాత్మతో ఒక సంభాషణ మనకు ఉండవలెను. And Joseph's brothers wanted to clear their conscience about the money earlier was found in the sack. யோசேப்புடைய சகோதரர்கள் முன்னே தங்களுடைய சாக்குகளில் கண்டுபிடித்து எடுத்ததான பணத்தை பற்றியதான காரியத்தில் தங்களுடைய குற்ற மனசாட்சியை சரிப்படுத்திக் கொள்ள தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளும்படியாக இங்கு வாஞ்சித்தார்கள். யோசேப்பு యొక్క సహోదరులు in that they were not guilty. அந்த பண விஷயத்தை தாங்கள் சரிப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக வாஞ்சித்தார்கள். యోసేపు యొక్క సహోదరులు తమ యొక్క గోనెలలో ఉన్నటువంటి రూకల విషయమై గృహ నిర్వాహకునితో మాట్లాడి ఆ కార్యములు సరిపరచవలని చూచిరి. Then what did the steward say? அப்பொழுது இந்த வீட்டு விசாரணைக்காரன் சொன்ன காரியம் என்ன? అప్పుడు ఆ గృహ నిర్వాహకుడు ఏమని చెప్పాను? Verse 23. 23వ వచనం. 23వ వాక్యము. So steward of Joseph was saying, peace be unto you. யோசேப்புடைய வீட்டு விசாரணைக்காரன் அவர்களை பார்த்து உங்களுக்கு సమాధానం என்று சொல்கிறார். యోసేపు యొక్క గృహ నిర్వాహకుడు వారిని చూసి మీకు సమాధానము కలుగును గాక అని చెప్పుచున్నాడు. Your God and the God of your father hath given you treasure in your sacks. உங்கள் தேவனும் உங்களுடைய தகப்பனுக்கு தேவனுமாய் இருக்கிறவர் உங்கள் சாக்குகளில் உங்களுக்கு புதையலாக அதை கட்டளையிட்டார். మీ పితరులు దేవుడైన మీ దేవుడును మీ యొక్క గోనెలలో ధనం ఇచ్చెను. See, Joseph had taught about God and the peace of God to an Egyptian servant. ஒரு எகிப்திய வேலைக்காரனிடத்தில் தேவனை பற்றியும் தேவ சமாதானத்தை பற்றியும் யோசேப்பு எவ்விதமாய் கற்றுக் கொடுத்தான் என்று பாருங்கள். ఒక ఐగుప్తి దాసుని యొద్ద యోసేపు దేవుని గురించి దేవుని సమాధానమును గురించి చెప్పి ఉన్నాడు. Joseph had always peace. யோசேப்புக்கு எப்போதும் சமாதானம் இருந்தது. யோசேப்புకు ఎల్లప్పుడూ సమాధానము ఉండెను. Joseph told Pharaoh, God will give you an answer of peace. சமாதானத்தின் உத்தரவை தேவன் உமக்கு கொடுப்பார் என்று யோசேப்பு பார்வோனிடத்தில் சொல்லியிருந்தார். యోసేపు ఫరో యొద్ద దేవుడు నీకు క్షేమకరమైన వర్తమానమును తెలియజేయునని చెప్పెను. So mark of a saint is undisturbed peace of mind. எந்த விதத்திலும் தொந்தரவு படாதபடி இருக்கிறதான சமாதானத்தின் சிந்தை மனதுதான் ஒரு பரிசுத்தவானுடைய அறிகுறி அடையாளமாக இருக்கிறது. ఒక పరిశుద్ధునికి ఎటువంటి తొందర లేకుండా సమాధానకరమైన మనసు ఉన్నది. While Jesus was about to be betrayed that night, instead of his getting troubled, he told the disciples, peace I leave with you, my peace I give unto you. இயேசு கிறிஸ்து தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்டதான அந்த ராத்திரியிலே அவர் தொந்தரவுப்பட்டு கலங்குவதற்கு பதிலாக தம்முடைய சீஷர்களை பார்த்து
என் சமாதானத்தையே உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லியிருந்தார். యేసుక్రీస్తు అప్పగింపట్టుకు ముందు ఆ రాత్రి తన యొక్క శిష్యులను చూచి నా యొక్క సమాధానమును మీకు ఉంచి వెళ్ళుచున్నానని చెప్పాను. Now we will read in the important parts. Read verse 26. 26వ వచనத்தை వాసిயுங்கள். 26వ వాక్యము. Here, twice we read these brothers bow down to Joseph twice. யோசேப்புக்கு முன்பாக அவருடைய சகோதரர்கள் 2 முறை விதமாக வணங்கினார்கள், பணிந்தார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். యోసేపు యొక్క సహోదరులు యోసేపు ఎదుట 2 మార్లు సాగిలపడిరి. Now, after 22 years, Joseph's dream is fulfilled that his brothers will bow before him. That dream was fulfilled. யோசேப்பு கண்டதான சொப்பனம் 22 வருஷங்கள் சென்ற பிற்பாடு இவர்கள் இந்த சகோதரர்கள் இவ்விதமாக விழுந்து பணிந்து கொள்வார்கள், தமிழில் வணங்குவார்கள் இருக்கிறதே, இது அவ்விதமாக நிறைவேற்றப்பட்டது. 22 సంవత్సరముల తరువాత యోసేపు చూచినటువంటి ఆ యొక్క కళ ఇప్పుడు వారి సాగిల పడటను బట్టి నెరవేర్చబడి ఉన్నది. Joseph had to wait 22 years to get God's promise fulfilled. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறுவதற்கு 22 வருஷங்கள் யோசேப்பு காத்திருக்க வேண்டியதாக இருந்தது. దేవుని యొక్క వాగ్దానము నెరవేర్చబట్టక 22 సంవత్సరములు పట్టి ఉన్నది. This is really an encouragement for all of us. நாம் எல்லாருக்கும் மெய்யாகவே இது ஒரு உற்சாகப்படுத்தக்கூடியதான ஊக்குவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ఇదంతా మనకు ఒక ఉత్సాహమును కలిగించు కార్యముగా కనబడుచున్నది. Beloved ones, God might have given you various promises. பிரியமானவர்களே, தேவன் உங்களுக்கு ஏராள வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்திருக்கலாம். ప్రియమైన వారలారా, దేవుడు మీకు అనేకమైన వాగ్దానములు ఇచ్చి ఉండవచ్చును. You may be wondering why God is not fulfilling it. தேவன் ஏன் இதை என்னுடைய ஜீவிதத்தில் இன்னும் நிறைவேற்றவில்லை என்று ஆச்சரியப்பட்டுக் கொண்டு நீங்கள் இருக்கலாம். దేవుడు ఎందుకు నా యొక్క జీవితంలో నెరవేర్చలేదని మీరు ఆశ్చర్యపడవచ్చును. Blessed are they that wait. இவ்விதமாக பொறுமையாக இருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். కనిపెట్టుకొని ఉండువారు ధన్యులై ఉన్నారు. Now, when the butler and the baker had dreams, how many days or how much time it took to fulfill their dreams? இந்த சுயம்பாகியும் பானபாத்திரக்காரனும் இவ்விதமாக சொப்பனங்களை கண்டபோது அவருடைய சொப்பனம் நிறைவேறுவதற்கு எவ்வளவு நேரம் அவர்கள் காத்திருக்க வேண்டியதாக இருந்தது. భక్షకారుడును పానదాయకుడును కలలు చూచినప్పుడు ఆ యొక్క కళ్ళు నెరవేర్చబట్టక ఎంత కాలము పట్టెనో? Only 3 days. 3 நாள் மாத்திரம்தான். 3 దినములు మాత్రమే. Because their God's plan about them compared to Joseph was not that great. இவர்களை யோசேப்போடு இவர்களையும் ஒப்பிட்டு தேவனுடைய திட்டத்தை என்று பார்க்கும்போது அவ்வளவு பெரிதானதாக அது இருக்கவில்லை. యోసేపుతో పాటు పోల్చి చూచినప్పుడు దేవుని యొక్క ఉద్దేశము వారి యొక్క జీవితంలో అంత గొప్పదిగా కనబడుటలేదు. So don't be discouraged if God's promise is getting delayed. God has got a greater plan about you and the promise than you can think of. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் உங்களில் நிறைவேற தாமதமாக இருக்கும் என்றால் நீங்கள் அதிரியப்படவே வேண்டாம். உங்களை பற்றியும் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் நிறைவேறுகிற விஷயத்தை குறித்தும் దేవునికి పెరిదాన அளவில் నోకం ఉంది என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். దేవుని యొక్క వాగ్దానములు మీ జీవితంలో ఆలస్యం అగుచున్నదనగా మీరు అధైర్యపడవద్దు. మీ యొక్క జీవితంలో దేవునికి గొప్ప ఉద్దేశములు కలవు. Now Joseph's brothers brought present to give to Joseph the governor. யோசேப்புடைய சகோதரர்கள் இந்த யோசேப்புக்கு ஒரு வெகுமதி கொடுக்கும்படியாக கொண்டு வந்ததை நாம் வாசிக்கிறோம். యోసేపు యొక్క సహోదరులు యోసేపుకు ఇచ్చుటకై ఒక కానుకను తీసుకొని వచ్చిరి. Do you know why they wanted to give gifts to Joseph? இந்த யோசேப்புக்கு ஏன் இவ்விதமான வெகுமதியை கொடுக்கும்படியாக வாஞ்சித்தார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? వీరు ఎందుకు యోసేపుకు కానుకలను ఇవ్వబోచున్నారని మీకు తెలియనా? Not because they loved that governor. இந்த அதிபதியாக இருக்கிறதான இவனை நேசித்தது நிமித்தமாக அல்ல. ఈ యొక్క అధిపతిని ప్రేమించుటను బట్టి కాదు. They were scared to death. அவர்கள் మరణத்துக்கு பயந்தபடியினால் செய்தார்கள். వారు మరణమునకు భయపడినందువలన చేసిరి. Sometimes our relationship with our Jesus also can be like this.
சில வேளைகளில் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் நாம் கொண்டிருக்கிறதான ஐக்கியம் கூட இப்படித்தான் முடிந்து விடுகிறது. కొన్ని సమయములో మనకును యేసుతో ఉన్నటువంటి సంబంధము ఐక్యత కూడా ఇలాగ ఉండవచ్చును. We are offering our life and various things not because we really love him but because we may have some unnecessary fears in our life. நாம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் நம்முடைய தேவனை நேசிப்பது நிமித்தமாக இதை செய்கிறதல்ல, நம்முடைய ஜீவியத்தையோ அல்லது சில காரியங்களை கொடுப்பதல்ல, భయం நமக்குள் இருக்கிறபடினால் தான் ఇవిధமாக நாம் செய்து విడుகிறது ఉంది. మనము దేవుణ్ణి ప్రేమించటను బట్టి మనము ప్రాణము పెట్టుచున్నామని కాదు గాని మనలో భయము ఉండుటను బట్టి కొన్ని సమయములు మనం ఇలాగ చేయుచున్నాము. Please read verse 27. 27వ వచనத்தை వాసియంగల్. 27వ వాక్యము. He asked them of their welfare. அவன் அவர்களிடத்தில் சுக செய்தியை விசாரித்தார். వారి యొక్క క్షేమ సమాచారమును గురించి అడిగాను. This is the area very often we fail to understand God's love. தேவனுடைய அன்பின் காரியத்தை நாம் அறிய தவற விடுகிறதான அடிக்கடி நடக்கிறதான ஒரு இடம் நமக்கு இதுதான். దేవుని యొక్క ప్రేమ కలిగిన మాటలను మనం అనేక సార్లు గ్రహించుటలేదు. Joseph asked their welfare. யோசேப்பு அவர்களுடைய சுக செய்தியை விசாரித்தார். யோசேப்பு వారి యొక్క క్షేమ సమాచారం అడిగాను. He really meant it. உண்மையாகவே அதை உணர்ந்துதான் அதை செய்தான். నిజముగానే అతడు అడిగి ఉన్నాడు. Our Jesus is very much concerned about our every minute detail of our welfare. நம்முடைய சுக செய்தியினுடைய ஒவ்வொரு சின்னஞ்சிறிய காரியங்களை குறித்து கூட நமது இயேசு அவ்வளவு கருத்துள்ளவராய் கருசனை உள்ளவராய் இருக்கிறார். యేసు కూడా మన యొక్క క్షేమ సమాచారం గురించి ఆయన అంతగా శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు. In all probability the brothers might have thought this governor simply for name's sake asking the welfare. இந்த அதிபதியா ஏதோ பேரளவுல ஒரு சுக செய்தியை விசாரிக்கிறார் என்று ఏదో పల విధంగా యోసిக்கிறவர்கள் ఇవంటి సహోదరులు విధமாக యోసికకూడదు. ఏదో అధిపతి పేరు కొరకు ఇలాగ అడుగుచున్నారని ఈ యొక్క సహోదరులు అనుకొని ఉండవచ్చును. We can be like Joseph's brothers. நாம் யோசேப்புடைய சகோதரர்களை போலவும் இருக்க முடியும். మనము యోసేపు సహోదరుల వలె ఉండవచ్చును. Our Joseph, our Jesus has written the word of God, casting all your care upon him and be not troubled. And so many promises are written here, but we don't take it very practically, seriously into our life. நமது யோசேப்பாகிய நமது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக உன்னுடைய பாரங்களை எல்லாம் நீ அவர் மேல் வைத்து விடு, நீ கலங்காதே, இப்படி பல விதங்களில் அவர் நமக்காக சுக செய்தியான காரியங்களை எழுதி வைத்திருக்கிறார். ஆனால் நாமும் அடிக்கடி இதை அனைத்தையும் అவ்வளவு నిశ్చయமாக நமக்கென்று நாம் எடுத்துக்கொள்கிறதை உணர்ந்து கொள்கிறதில்லை. అదే విధముగా దేవుడు కూడా వాక్యమునందు అనేక కార్యములు మన కొరకే ఉంచి ఉన్నాడు. నీ భారములు నా మీద పెట్టుము, నీవు కలవరపడకుము. అయినప్పటికీ నీ ఇవన్నీ ప్రయోగికముగా యథార్థముగా మన యొక్క జీవితంలో వాటిని తీసుకొనుటలేదు. Beloved ones, what Jesus, our beloved Joseph, has promised, he really meant it. பிரியமானவர்களே, நமது யோசேப்பாகிய நமது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரோ அதை உண்மையாகவே உணர்ந்து குறித்து தான் பேசி இருக்கிறார். యోసేపు అన్నటువంటి మన యొక్క యేసు వేటిని చెప్పి ఉన్నాడో ఆయన యథార్థముగానే వాటిని పలికి ఉన్నాడు. This man that thou art mindful of him and to visit him. మనుషుని నిனைப்பதற்கும் அவனை விசாரிப்பதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம். నీవు నరపుత్రుని జ్ఞాపకము చేసుకొనుటకు వాడు ఏ పాటివాడు. We should also take seriously his promises are definitely for us, and he is very concerned about our physical, spiritual, all other details and welfare. அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை குறித்து நாம் கூட அவ்வளவு உன்னிப்பாக அவ்வளவு கவனமாக நமக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அவர் நம்முடைய சரீர பிரகாரமான ஆவிக்குரிய பிரகாரமான மற்ற எல்லா தேவைகள் அவசியங்கள் அனைத்தின் மேலும் அவர் அவ்வளவு கருசனை உள்ளவராகவே அவர் உணர்ந்து அதை செய்திருக்கிறவராயிருக்கிறார். ఆయన చెప్పుచున్నటువంటి వాగ్దానములను ఖచ్చితంగా దృఢముగా మనకే చెందినవై ఉన్నవి. మనకు యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో భౌతికముగా దేవుడు మనల్ని గురించి శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు. He has so much love, so much care for us, but he cannot express them all. Why? அவர் அவ்வளவாய் நம்மேல் அன்பு நேசமுடையவராக இருக்கிறார்.
அவை அனைத்தையும் அவர் நம்மேல் அதை அவர் வெளிப்படுத்தக்கூடாது இருக்கிற காரணம் என்ன? దేవుడు మనల్ని గురించి ఎంతగానో చింతపడుచున్నాడు, అయినప్పటికీ అవన్నీ ఆయన బయటికి కనపరచలేకపోతున్నాడు. ఎందుకొరకు? Read Psalm 73 verse 1. 73వ సంగీతం முதலாம் வசனத்தை வாசியுங்கள். 73వ కీర్తన మొదటి వాక్యము. God is good to them that are of a clean heart. சுத்த இருதயம் உள்ளதான இஸ்ரவேலர்களுக்கு தேவன் நல்லவராகவே இருக்கிறார். శుద్ధ హృదయము కలవారికి దేవుడు దయాళుడై ఉన్నాడు. Our Joseph is very 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 good. நமது யோசேப்பு மிகவும் மிகவும் நல்லவராகவே இருக்கிறார். మన యొక్క యోసేపు మిక్కిలి దయాళుడై ఉన్నాడు. But we need a clean heart to enjoy the goodness of God. இந்த தேவனுடைய நன்மைகளை நாம் அனுபவிப்பதற்கு சுத்த இருதயம் நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. దేవుని యొక్క మేలన్నిటిని అనుభవించుటకే మనకు ఒక శుద్ధమైన హృదయము ఆవశ్యకమై ఉన్నది. Our heart is unclean. If the cup is unclean, even if you pour honey, it will be unclean. நம்முடைய இருதயம் சுத்தமில்லை என்றால் ஒரு கப்பு அது சுத்தமில்லாமல் அசுத்தமாய் இருக்கும் என்றால் அதுக்குள் தேனை ஊற்றினால் கூட அதுவும் அசுத்தமாய்த்தான் இருக்கும். మన యొక్క హృదయము పవిత్రముగా లేనట్లయితే, ఈ యొక్క కప్పు శుభ్రముగా లేనట్లయితే దానిలో మనము తేనెను పోసినప్పటికీ అశుభ్రముగానే ఉండును. And then finally we find some beautiful truth in verse 29. 29వ వచనத்தில் சில అழகான సత్యங்களை நாம் காண்கிறோம். 29వ వాక్యములో కొన్ని మనోహరమైన సత్యములను చూడగలము. Here Joseph looked at and found Benjamin his own brother. இங்கு யோசேப்பு பென்யமீனை பார்த்து அவனுடைய சொந்த சகோதரன் என்று அவன் காண்கிறான். ఇక్కడ యోసేపు బెన్యామీనుని చూచి తన యొక్క సొంత తమ్ముడిని ఇక్కడ చూచున్నాడు. Here the drama completely changed. இந்த இடத்தில் முழு இந்த நாடக காட்சியும் அப்படியே மாறுகிறது. ఇక్కడ నాటకమంతయు పూర్తిగా మార్చబడి ఉన్నది. Joseph told Benjamin, God be gracious unto thee, my son. பென்யமீனை பார்த்து, பென்யமீனே தேவன் உனக்கு என் மகனே உனக்கு கிருபை செய்ய கடவுள் என்று அவர் சொல்கிறார். ఇక్కడ బెన్యామీనుని చూచి నా కుమారుడా దేవుడు నిన్ను కరుణించును గాక అని చెప్పుచున్నాడు. And Joseph could not restrain his tears. யோசேப்பால் தன்னுடைய கண்ணீரை அடக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. యోసేపు తన యొక్క కన్నీళ్లను ఆపుకొనలేకపోయెను. Verse 30. 30వ వచనం. 30వ వాక్యము. Look at his bowels are yearning for Benjamin. இவனுடைய உள்ளம் பென்யமீனுக்காக எவ்வளவாய் ஏங்குகிறது என்று பாருங்கள். ఇతని యొక్క పేగులు బెన్యామీను కొరకు తరుగుకొని పోయినవి. When food was served, அவர்களுக்கு ஆகாரம் பரிமாறப்பட்ட வேளையில் ఆహారము వడ్డించబడినప్పుడు Joseph told, give to Benjamin 5 times more than all other brothers. மற்ற எல்லா சகோதரர்களை காட்டிலும் 5 மடங்கு அதிகமாக இந்த பென்யமீனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்களிடத்தில் அவன் யோசேப்பு சொல்லியிருந்தார். ఇతర సహోదరులు అందరికంటే బెన్యామీనుకు 5 వంతులు ఎక్కువగా పెట్టమని చెప్పాను. Here we learn a blessed truth. I want all the dear ones, please attend to this. இந்த இடத்தில் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான சத்தியத்தை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். நமது அருமையான ஒவ்வொருவரும் இந்த சத்தியத்துக்கு சரியாக நீங்கள் கேட்டு அறிய வேண்டும் என்று நானும் வாஞ்சிக்கிறேன். ఇక్కడ మనము ఒక ఆశీర్వాదమైన సత్యమును నేర్చుకొనబోచున్నాము. ప్రియమైన మీరందరూ ఈ యొక్క వాక్యమును గ్రహించవలని కోరుచున్నాను. Why Joseph had special love for Benjamin? இந்த பென்யமீன் பேரில் இந்த யோசேப்புக்கு ஏன் இவ்வளவு விசேஷமான ஒரு அன்பு இருந்தது? యోసేపుకు ఎందుకు బెన్యామీను మీద ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రేమ ఉండెను? What was the reason? அதற்கு காரணம் என்ன? దానికి కారణమేమి? Natural reason I am asking. நான் இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காரணம் என்று நான் கேட்கிறேன். ఒక సహజమైన కారణమనే అడుగుచున్నాను. His own brother.
அவனுடைய சொந்த சகோதரன். అతని యొక్క సొంత తమ్ముడు. All other brothers are half brothers. மற்ற எல்லா சகோதரர்கள் பார்க்கும்போது பாதி அளவில் தான் சகோதரர். మిగిలిన సహోదరులందరూ సగం మాత్రమే సహోదరులు. Benjamin father and mother were Joseph's father and mother also. பென்யமீனுடைய தகப்பனும் தாயும் இந்த யோசேப்புக்கும் தாயும் தகப்பனுமா இருக்கிறார்கள். బెన్యామీను యొక్క తల్లియు తండ్రియు యోసేపు యొక్క తల్లి తండ్రి అయి ఉన్నారు. All other 10 brothers, father only was their father, but different mothers. ஆனா மற்ற 10 சகோதரர்களை எடுத்து படிக்கும்போது அவர்களுடைய தகப்பன் தான் எல்லாருக்கும் ஒரே தகப்பனாக இருந்தானே ஒழிய மற்றபடி தாய் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் வித்தியாசமானவர்களாக இருந்தார்கள். 10 మంది సహోదరులను చూచినప్పుడు వారికి తండ్రి మాత్రమే ఒకే తండ్రిగా ఉండెను గాని వారి యొక్క తల్లులు వెవ్వేరుగా ఉండిరి. In other words, all others were half brothers and Benjamin was his full brother. மற்ற வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டும் என்றால் மற்றவர்கள் எல்லாரும் பாதி சகோதரர்களாகத்தான் அவனுக்கு இருந்தார்கள். இந்த பென்யமீன் தான் ముళ్ళుసాగ అవనికి సహోదరుడాగా இருந்தார். ఇంకొక మాటలో చెప్పినట్లయితే మిగిలిన సహోదరులందరూ సగము సహోదరులుగానే ఉండిరి. యోసేపు అయితే పూర్తి తమ్ముడుగా ఉండెను. We all are the brothers of Christ. We read Jesus as our elder brother. இயேசுவை நமது மூத்த சகோதரராக என்று நாம் வாசிக்கும்போது நாம் எல்லாரும் சகோதரர்களாகத்தான் இருக்கிறோம். యేసుని మన యొక్క జ్యేష్ఠ సహోదరునిగా భావించినట్లయితే మనమందరము తోటి సహోదరుల వలె కనబడుచున్నాము. Now also Jesus has 2 types of brothers. இப்பொழுது இயேசுக்கு கூட 2 விதங்களில் சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள். ఇప్పుడు యేసుకు కూడా 2 విధములైన సహోదరులు కలరు. Who are those 2 types of brothers? யார் இந்த 2 விதமான சகோதரர்கள்? ఈ 2 విధములైన సహోదరులు ఎవరు? Half brothers and full brothers. பாதி சகோதரர்கள் என்ற ஒரு கூட்டத்தார், முழு சகோதரர்கள் என்று ஒருவர். సగము సహోదరులు పూర్తి సహోదరులు. Who are these half brothers? யார் இந்த பாதி சகோதரர்கள்? సగము సహోదరులు ఎవరు? Those 10 brothers, they had hatred. இந்த 10 சகோதரி பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு பகை இருந்தது. ఈ యొక్క 10 మందిని చూచినప్పుడు వారిలో ద్వేషము ఉండెను. They cheated their father. அவர்கள் தங்களுடைய தகப்பனை வஞ்சித்தார்கள், ஏமாற்றினார்கள். తండ్రిని వంచించి ఉండిరి. They were hypocrites. அவங்க மாய்மாலக்காரங்களா இருந்தாங்க. వారు వేషధారులుగా ఉండిరి. Because after selling Joseph, they went and told the father some animal might have killed. Then father started crying and these sons went to comfort him. What a hypocrisy it is. இந்த சகோதரர்கள் யோசேப்பை விற்று போட்ட பிற்பாடு தகப்பனிடத்தில் போய் ஏதோ துஷ்ட மிருகம் அவனை கொன்று போட்டிருக்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். பிற்பாடு அவனுடைய தகப்பன் அவ்வளவாய் துக்கப்பட்ட வேளையில் இந்த சகோதரர்கள் தான் போய் அவனை ஆறுதல் படுத்தபடியும் போகிறார்கள். எவ்வளவாக அவனுடைய சகோதரர்கள் இவனை மாய்மாலக்காரராக வஞ்சித்து போட்டார்கள். వారు యోసేపును అమ్మివేసిన తర్వాత తండ్రి యొద్దకు వచ్చి ఏదో ఒక దృశ్యముఖము నీ యొక్క కుమారుని చంపి ఉన్నదని చెప్పినప్పుడు అతడు ఏడ్వను ఆరంభించినప్పుడు సహోదరులు వెళ్లి అతన్ని ఆదరించి ఉండిరి. Now do you know the meaning of half brothers and full brother? பாதி சகோதரர்கள் முழு சகோதரர்கள் என்று இந்த 2 கூட்டத்துக்கிடையே இருக்கிறதான வித்தியாசம் உங்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட முடிகிறதா? సగము సహోదరులు పూర్తి సహోదరులు వీరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి భేదమును ఇప్పుడు కనుగొనగలరా? How many of you are half brothers? உங்களில் எத்தனை பேர் பாதி சகோதரர்களாக இருக்கிறீர்கள்? మీలో ఎంతమంది సగము సహోదరులుగా ఉన్నారు? How many of us are full brothers? நம்மில் எத்தனை பேர் முழு சகோதரராக இருக்கிறோம்? ఎంతమంది పూర్తి సహోదరులుగా ఉన్నారు? Benjamin had none of these mistakes and sins in his life. இந்த பென்யமீனுக்கு இந்த அவனுடைய வாழ்க்கையில் இந்த இப்படிப்பட்டதான பாவங்களில் ஒன்றும் அவனுக்கு இல்லை. అయినప్పటికీ బెన్యామీనులో ఇటువంటి తప్పిదములు పాపములు కనబడుటలేదు. He had no hatred against anybody. அவனுக்கு வேறு யாருக்கு விரோதமாக பகை கிடையாது. అతనికి ఎవరికి విరోధముగా ద్వేషము లేదు. No cheating, none of those sins in his life. வஞ்சித்தலோ மற்றும் இப்படிப்பட்டதான காரியங்களில் ஒன்றும் அவனுக்கு கிடையாது. వంచించుటయో పాపము చేయుటయో ఇవన్నీ అతనిలో కనబడుటలేదు. Such ones are called full brothers. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் முழு சகோதரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். అటువంటి వారే పూర్తి సహోదరులని పిలువబడుచున్నారు. When we keep so many unsanctified nature, பரிசுத்தமாக்கப்படாத ஏராள சுபாவங்களை நாம் நமக்குள் வைத்திருக்கும்போது, పరిశుద్ధ పరచబడని అనేకమైన స్వభావములు మనలో ఉంచినప్పుడు, anger, hatred, envy, jealousy, bitterness and so many things, beloved ones, we are brothers of Christ but only half brothers. நாம் நமக்குள் பகை, விரோதம், கசப்பு, பிரிவினைகள், இப்படிப்பட்டதான மூர்க்கம், இப்படிப்பட்டவைகள் எல்லாம் வைத்திருப்போம் என்றால் பிரியமானவர்களே, நாம் இயேசுவுக்கு சகோதரர்களாகத்தான் இருப்போம், ஆனால் பாதி సహోదరులాగతాన్ நாம் இருப்போம். మనలో ద్వేషము, కోపము, అసూయ, పగ ఇటువంటి కార్యములు ఉంచుకొనినట్లయితే మనము క్రీస్తుకి సహోదరులముగానే ఉందుము గాని సగము సహోదరులముగా ఉందుము.
We must become full brothers of our Jesus. நமது இயேசுவுக்கு முழு சகோதரராய் நாம் மாற வேண்டும். మన యొక్క యేసుకు పూర్తి సహోదరులుగా మార్చబడవలెను. We must become Benjamins. நாம் பென்யமீன்களாக மாற வேண்டும். మనము బెన్యామీను వలె మార్చబడవలెను. Our heart, all this envy, jealousy, bitterness, all should be washed and cleansed out of our heart. பகை, விரோதம், கசப்பு இப்படிப்பட்டதானவைகளை கொண்டிருக்கிறதா நம்முடைய இருதயம், இவைகளுக்குள் இருக்கிற அனைத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே அது கழுவி சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். మన హృదయములో ఉన్నటువంటి కోపము, ద్వేషము, పగ, చేదు ఇవన్నీ కడగబడి పవిత్రపరచబడవలెను. Our Joseph really want to show his love and care and kindness, but he cannot because we are half brothers. நாம் பாதி சகோதரர்களாக இருக்கிறது நிமித்தமாக நமது யோசேப்பு நம்மேல் தன்னுடைய அன்பு, பரிவு, பாசம், பற்று இவைகளெல்லாம் காண்பிக்க வேண்டும் என்று இருந்தால் கூட அதை நம்மேல் பாராட்ட முடியாத ஒரு நிலவரத்தில் நாம் இருக்கிறோம். మనము సగము సహోదరులుగా కనబడుచున్నందువలన యోసేపు అన్నటువంటి మన యొక్క యేసు మన మీద ప్రేమను, అనురాగమును, తన యొక్క జాలిని కనపరచలేకపోతున్నాడు. As soon as Joseph saw Benjamin, his weeping heart, a loving, grateful heart, he just could not control his weeping. He has to go and hide himself. இந்த பென்யமீனை பார்த்த மாத்திரத்தில் இந்த யோசேப்பு தன்னுடைய அன்பு பொங்கி இருக்கிறதான அந்த இருதயம், தன்னுடைய எல்லா பரிவையும் காட்டுகிறதான அந்த இருதயத்தை அவனால் அடக்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை. ஆகவே அழும்படியாக இடத்தை தேடி அவன் ஓட வேண்டியதாக இருந்தது. యోసేపు బెన్యామీనుని చూచినప్పుడు తన యొక్క ఏడ్చినటువంటి హృదయము, ప్రేమగల హృదయమును ఆపుకొనలేక వెళ్లి లోపల దాగుకొనెను. I plead with you, don't be satisfied with your present spiritual life. இப்பொழுது இருக்கிறது உங்களுடைய தற்காலிக ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை குறித்து நீங்கள் திருப்தியுடையவர்களாக இருக்க வேண்டாம் என்று நான் உங்களிடத்தில் வேண்டுகிறேன். ఇప్పుడు మీకున్నటువంటి ప్రస్తుతమైన ఆత్మీయ స్థితిని గురించి తృప్తి చెందకూడని మిమ్మల్ని బతిమాలి కొనుచున్నాను. Oh, when you become Benjamin, I tell you, the love of God will overflow and you will be seeing Jesus all together in a different way. நீ பென்யமீனாக மாறும்போது உனக்குள் தேவ அன்பு உனக்குள் புரண்டு ஓடும். நீ இயேசுவை முற்றிலும் வேறுபட்டவராகவே நீ அவரை காணக்கூடிய இடத்தில் இருப்பாய். నీవు బెన్యామీను వలె మార్చబడినప్పుడు యేసు యొక్క ప్రేమ నీ మీద పొర్లి పారును. అప్పుడు నీవు దేవుని పూర్తిగా వ్యత్యాసమైన స్థితిలోనే చూడగలుగుదువు. Our Joseph is very rich. நமது யோசேப்பு அவ்வளவு ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். మన యొక్క యోసేపు మహా ధనవంతుడై ఉన్నాడు. He has so much of treasure. அவரிடத்தில் அவ்வளவு அதிகமான பொக்கிஷம் உண்டு. ఆయన యొద్ద అనేకమైన సంపదలు కలవు. He is not a stingy God. அவர் அவ்வளவு ஒரு கஞ்சத்தனம் உள்ள ஒரு தேவன் அல்ல. ఆయన పిసినితనము గల దేవుడు కాదు. He wants to give abundantly, but he cannot give to half. அவர் பரிபூர்ணமாக எல்லாவற்றையும் கொடுக்கும்படியாக வாஞ்சிக்கிறார். பாதியாய் அறகுறையாய் கொடுக்க அவர் வாஞ்சிக்கிறதில்லை. ఆయన పరిపూర్ణముగా ఇవ్వవల్లని కోరుచున్నాడు, సగము ఇవ్వగోరుటలేదు. He cannot give to the half brothers. If they are given, they will only destroy themselves with the blessings of God. பாதி சகோதரிடத்தில் அதை அவர் கொடுக்கும்படி வாஞ்சிக்கவில்லை. ஏனென்றால் அப்படி கொடுப்பார் என்றால் அவர்கள் அதை வைத்துக்கொண்டு தன்னுடைய சகோதரர்களை இன்னும் அழித்துதான் போடுவார்கள். ఆయన సగము సహోదరులకు ఇవ్వవల్లని కోరుటలేదు, ఎందుకనగా ఇచ్చినట్లయితే వారు దానిని కూడా నష్టపరచుదురు. I wish you will understand what I mean. நான் எதை சொல்கிறேன் என்று நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நான் எண்ணுகிறேன். నేను ఏమి చెప్పుచున్నానో మీరు గ్రహించి ఉన్నారని నమ్ముచున్నాను. Our Joseph gives abundantly to Benjamin. நமது யோசேப்பு பென்யமீனுக்கு பரிபூர்ணமாக கொடுக்கிறார். మన యొక్క యోసేపు బెన్యామీనుకే ధారాళముగా అనుగ్రహించును. Read verse 34. 34వ వచనం వాసింగల్. So Joseph's mess was 5 times more than anybody else. பென்யமீனுடைய பங்கு மற்ற எல்லாருடைய பங்கை காட்டிலும் 5 மடங்கு அதிகமாக இருந்தது. బెన్యామీను యొక్క వంతు మిగిలిన అందరి వంతుల కంటే 5 అంతులు గొప్పదిగా ఉండెను. 5 stands for the grace of God. 5 என்று சொல்லும்போது தேவ கிருபைக்கு அது காட்டக்கூடியதாக இருக்கு. தேவ கிருபையை காட்டக்கூடியதாக இருக்குது. 5 అనగా దైవ కృపకు సాదృశ్యముగా ఉన్నది. In the New Testament, all what we receive is by the grace of God.
புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் பெற்றுக்கொள்கிறதான எல்லாமே தேவ கிருபையினாலே ఉండాகிறது. క్రొత్త నిబంధనలో మనము పొందుచున్న సమస్తమును దేవుని కృప వలన అయ్యున్నది. While you are listening to the word of God, will you really decide to become a Benjamin? நீங்கள் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்கும் போதுதானே உண்மையாகவே நானும் ஒரு பெஞ்சமினாய் மாற வேண்டும் என்கிறதான அந்த உண்மையான வாஞ்சை உங்களுக்கு உண்டாகிறதா? మీరు దేవుని వాక్యమును వినుచు ఉన్నప్పుడే బెన్యామీను వలె మార్చబడవలని కోరుచున్నారా? To be a full brother, that is all together different in the spiritual dimension, in the spiritual realm. நீ முழு சகோதரனாக இருப்பாய் என்றால் ஆவிக்குரியதான இந்த உலகத்திலே முற்றிலுமாக வித்தியாசமான ஒன்றாக அது உனக்கு அமைந்திருக்கும். నీవు పూర్తి సహోదరుడుగా ఉన్నట్లయితే ఆత్మీయ జీవితంలో నీ యొక్క స్థితి పూర్తిగా వ్యత్యాసముగా ఉండును. Read once again verse 30 and 31. 30-31 వచనங்களை மறுபடியுமாய் நாம் வாசிப்போமாக. 30-31 వాక్యములు చదివేదము. Let us learn a lesson from this. இதிலிருந்து நாம் ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்வோமாக. మనము దీని నుండి ఒక పాఠమును నేర్చుకొనేదము. Joseph made haste and suddenly he hid himself from the brothers. யோசேப்பு துரிதமாய் அவன் அங்கிருந்து போய் அவன் தன்னுடைய சகோதரர்களிருந்து தன்னை மறைத்துக் கொண்டான். యోసేపు త్వరపడి తన యొక్క సహోదరుల నుండి దాగుకొనెను. Joseph's brothers might have been afraid. யோசேப்புடைய சகோதரர்கள் இதை பார்த்து பயந்து போயிருக்கலாம். యోసేపు యొక్క సహోదరులు ఒకవేళ భయపడి ఉండవచ్చును. What is happening? நடக்கிறது என்ன? ఏమి జరుగుచున్నది? Suddenly the governor disappeared. திடீரென அந்த அதிபதி மறைந்து விட்டாரே. అకస్మాత్తుగా అధిపతి అదృశ్యమయ్యను. Maybe he may be angry with us. ஒருவேளை நம்மேல் அவன் கோபமா இருக்கலாம். ఒకవేళ కోపము కలిగి ఉండవచ్చును. Maybe the way that we stand or sit or do might have made him angry. நம்ம நின்னதோ அல்லது உட்கார்ந்ததோ செய்ததோ அவருக்கு ஒருவேளை கோபத்தை ஊட்டி இருக்கலாம். మనము కూర్చుండుటయో నిలవబట్టయో ఆయనకు కోపమును పుట్టించి ఉండవచ్చును. Maybe he is going to punish us or do something. ஏதோ காரியம் செய்யறதுக்கோ அல்லது நம்மளை தண்டிக்கிறதுக்கோ தான் இப்படி செய்றார். ఏదో మనల్ని శిక్షించుటకే అలాగూ చేసెను. In our spiritual life there are some situations like this. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலும் கூட இப்படிப்பட்டதான சில சூழ்நிலைகள் வருகிறது உண்டு. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితులు వచ్చును. Suddenly Jesus disappeared, like he doesn't answer the prayer, cannot feel the presence of God. What is this? நம்முடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிறது இல்ல, ஏதோ இயேசு நம்மளுக்கு எல்லாம் மறைந்து போன ஒன்று போல அது காணப்படும். இது என்னங்கிற இடத்துல அது இருக்கும். మన యొక్క ప్రార్థనలకు ఉత్తరము దొరకట్లేదు, యేసు కనబడట్లేదు, ఇవన్నీ మనకు ఇలాగనే ఉండును. Maybe the Lord is angry with me. ஒருவேளை கர்த்தர் என் மேல கோபமா இருக்கலாம். ఒకవేళ దేవుడు నా మీద కోపము కలిగి ఉన్నాడు. Maybe he is going to punish me. ஒருவேளை அவர் என்ன தண்டிக்கையான ஜென்ம ஸ்வபாவம் உள்ளதான சிந்தை உள்ளவன் இதை அறிந்து கொள்ளவே முடியாது. వాక్యములో చూచినప్పుడు యోసేపు పలు కార్యములను చేసి ఉన్నాడు, అయినప్పటికీ ప్రకృతి సంబంధమైన మనసు గలవాడు దీన్ని అర్థం చేసుకొనలేడు. Now everything Joseph had done had a divine purpose. யோசேப்பு செய்ததான ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஒரு தெய்வீக நோக்கம் தங்கி இருக்கிறது. యోసేపు చేసినటువంటి ప్రతి కార్యము వెనుక ఒక దైవికమైన ఉద్దేశము కలదు. Joseph, first time when they came, Joseph spoke to them, to those brothers roughly. Why? முதல் முறையாக இந்த சகோதரர்கள் வந்தபோது யோசேப்பு அவர்களிடத்தில் கடினமாக பேசினார். காரணம் என்ன? మొదటిసారి సహోదరులు వచ్చినప్పుడు యోసేపు వారితో కఠినముగా మాట్లాడెను. ఎందుకొరకు? Because these brothers spoke roughly to Joseph. ஏனென்றால் இந்த சகோதரர்கள் யோசேப்பிடத்தில் கடினமாய் பேசி நடந்தார்கள். ఎందుకనగా ఈ యొక్క సహోదరులు యోసేపుతో కఠినముగా మాట్లాడిరి. Joseph did not do as a revenge, but to remind them so that they may repent about what they had done to Joseph, Jesus. பழி தீர்த்துக் கொள்ளும்படியாக யோசேப்பு இதை செய்யவில்லை. இந்த யோசேப்பு அந்த இயேசுக்கு இவர்கள் விரோதமாய் செய்ததான காரியத்தை இவர்கள் விளங்கி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றே மனோதேசமாய் செய்து காட்டினார். పగ తీర్చుకొనుటకే యోసేపు అలాగూ చేయలేదు గాని యోసేపు అన్నటువంటి యేసుకు విరోధముగా చేసిన కార్యముల గురించి పశ్చాత్తాపట్టుకే ఇలాగూ చేసెను. Last time when the brothers came, in the presence of the brothers, their brother Simeon was arrested and kept. Why?
கடந்த முறை இந்த சகோதரர்கள் வந்ததான அந்த வேளையில் அவனுடைய சகோதரனாகிய சிமியோன் ఇవిధமாக சரியாக வைக்கப்பட்டான். ఏన్ గతసారి సహోదరులు వచ్చినప్పుడు వారు షిమియోనును పట్టుకొని బంధించి ఉంచిరి ఎందుకొరకు? Joseph wanted to test now whether Joseph's brothers had any brotherly love. இந்த யோசேப்புடைய சகோதரர்களுக்கு ஏதாவது சகோதர அன்பு இருக்கிறதா என்று இவன் சோதிக்கும்படியாக இந்த யோசேப்பு வாஞ்சித்தார். యోసేపు యొక్క సహోదరులకు ఏదైనా సహోదర ప్రేమ ఉన్నదా అని పరీక్షించుటకే యోసేపు అలాగు చేసెను. Also because Simeon was such a cruel man, it was a test for it was a chance for Simeon to repent. சிமியோன் அவ்வளவு ஒரு கொடுமையான ஒரு மனுஷனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு திருந்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இது அமைந்திருந்தது. షిమియోను చాలా క్రూరుడుగా కనబడి ఉన్నాడు, అతడు కూడా మార్చబట్టకు ఇది ఒక అవకాశముగా ఉండెను. You know how cruel Simeon was. இந்த சிமியோன் எவ்வளவு கொடுமையுள்ளவன் உங்களுக்கு தெரியுமா? షిమియోను ఎంత క్రూరుడని మీరు ఎరిగి ఉన్నారు. He got very angry and killed with his brother all the males in Shechem. சீகேமிலே அங்க இருக்கிறதானவர்களை இந்த சிமியோன் தன்னோடு கூட சகோதரரோடு சேர்ந்து எல்லாரையும் கொன்று போட்டான். அவ்வளவு கொடுமையானவன். షెకెములో ఉన్న వారందరినీ షిమియోను తన యొక్క సహోదరుతో పాటు చేసి మగ సంతానమునంతటిని చంపి ఉన్నాడు. And next chapter we read Benjamin was about to be bound. அடுத்த அதிகாரத்தில் வாசிக்கும்போது பென்யமீன் யுத்தமாய் கட்டப்படுவதற்கு எத்தனமாய் அவன் இருந்தான். తర్వాత అధ్యాయంలో తర్వాత అధ్యాయంలో చూచినప్పుడు బెన్యామీనును వారు బంధించుటకే ఉంచి ఉన్నారు. It is to test and see whether now the brothers are caring for the youngest brother. இப்பொழுது அந்த கடைசியாக இருக்கிறதான அந்த இளைய சகோதரன் மேல் அவனுடைய சகோதரர்கள் அவ்வளவு கவனிக்கிறார்களா என்று அவர்கள் சோதிக்கும்படியாக వారి యొక్క చిన్న తమ్ముడిని గూర్చి వారు చింతపడుచున్నారా లేదా అని పరీక్షించుటకు. Why their money was returned in their sacks? ஏன் அவருடைய சாக்குகளில் அவருடைய பணங்கள் திருப்பி கொடுக்கப்பட்டது? ఎందుకొరకు వారి యొక్క గోనెలలో తిరిగి రూకలు ఉంచబడి ఉన్నవి? To test and see whether they are faithful in money. அவர்கள் பண விஷயத்தில் உண்மையில் அவர்களாக இருக்கிறார்களா இல்லையா என்று சோதித்தறியும்படி. వారు ధనము యొక్క విషయంలో నమ్మకస్తులుగా ఉన్నారా లేదా అని పరీక్షించుటకు. And why 5 times more mess was given? 5 மடங்கு బెన్యామీనుకు 5 మடங்கு அதிகமாக ஏன் భోజనం கொடுக்கப்பட்டது? బెన్యామీనుకు ఎందుకు 5 వంతులు అధికముగా ఉంచబడి ఉన్నది? To test whether they had the greatest sin still in them. தன் சகோதரி குறித்ததான இந்த காரியங்கள் இன்னும் அவனுக்குள் இருக்கிறதா என்று சோதித்து கடியும்படியாகத்தான். సహోదరుల గురించిన కార్యములు ఇంకనూ వారిలో ఉన్నావా లేదా అని పరీక్షించుటకు. You know what was the greatest sin according to the word of God these brothers had? இந்த சகோதரர்கள் உடையவர்களாக இருந்ததான கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி இருக்கிறதான அந்த பெரிய பாவம் என்ன தெரியுமா? దేవుని వాక్య ప్రకారముగా ఈ యొక్క సహోదరుల్లో ఉన్నటువంటి గొప్ప పాపం ఏదో తెలియనా? Envy. இந்த பொறாமை, అసూయ. When the brothers heard Joseph saying that all of them bowed down and worshipped and this and that, brothers' envy was such they couldn't tolerate it. இந்த யோசேப்புக்கு முன்பாக எல்லாரும் விழுந்து பணிந்து கொள்கிறார்கள். இப்படி எப்படி எல்லாம் இந்த காரியத்தை சொல்லும்போது இதை கேட்ட மாத்திரத்தில் அவருடைய சகோதரர்களால் அதை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை. యోసేపు ఎదుట అందరూ సాగిలపడి సాష్టాంగపడుతారని చెప్పినప్పుడు ఈ యొక్క కార్యములు సహోదరులు సహించుకొనలేక వారు అసూయపడిరి. Now before the brothers, Joseph is given, Benjamin is given 5 times more to check and see whether they become envious. Oh, younger brother is given more, we are given less. To check whether they had that same old envy after 22 years. 22 வருஷத்துக்கு பிற்பாடு இன்னும் அதே பொறாமை அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதா என்பதை அவர்கள் இன்னும் சோதித்து அவர்களே அறிந்து கொள்ளும்படியாகத்தான் அவர்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாக சகோதரருக்கு முன்பாக இளைய சகோதரனாக அவனுக்கு 5 மடங்கு அதிகமாக భోజనங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது. బెన్యామీనుకు 5 వంతులు అధికముగా ఇవ్వబడినప్పుడు సహోదరులు ఇతని మీద అసూయ పడుచున్నారా లేదా, 22 సంవత్సరములకు ముందున్నటువంటి ఆ అసూయ ఇంకనూ కనబడుచున్నదా లేదా అని పరీక్షించుటకు. Now another question to you. இப்பொழுது உங்களிடத்தில் மற்றொரு கேள்வி. ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక ప్రశ్న. Yes, Joseph found they have no more envy. அவங்களுக்கு இன்னும் இப்பொழுது பொறாமை இல்லை என்று யோசேப்பு கண்டுபிடித்தார். వారిలో అసూయ లేదని యోసేపు కనుగొనెను. Although 5 times more given, these brothers don't have envy.
5 மடங்கு அதிகமா இளைய சகோதரனுக்கு கொடுத்தால் கூட இந்த சகோதரர்களுக்கு இப்பொழுது பொறாமை இல்ல. 5 వంతులు అధికముగా చిన్న తమ్మునికి ఇచ్చినప్పటికీ వీరిలో అసూయ లేదు. Can you show me a verse to prove that they didn't have envy? அவங்களுக்குள் பொறாமை இல்லை என்று நிரூபிப்பதற்கு ஏதாவது ஒரு வசன ஆதாரம் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா? వారిలో అసూయ లేదని తెలియజేయటకై వాక్యం ఏదైనా చెప్పగలుగుదురా? Hands up. தெரிந்தவர்கள் கை தூக்குங்கள். Yes. Out of 34 verse, tell which part. That's right. Read verse 34. 34ஆம் வசனம் வாசிங்க. So how do we know that they didn't have envy? இவர்களுக்கு பொறாமை இல்லை என்று எப்படி நமக்கு தெரியும்? వీరికి అసూయ లేదని ఎలాగో తెలియను? They drank and were merry with him. அவர்கள் பானம் பண்ணி அவனுடனே సంతోషமா இருந்தார்கள். వారు విందు ఆరగించి అతనితో కలిసి సంతుష్టిగా త్రాగిరి. If they had envy, they could not have rejoiced with the governor. அவங்களுக்குள்ள பொறாமை இருந்திருக்கும் என்றால் அவனோட சந்தோஷமா இருந்திருக்கவே முடியாது. వారిలో అసూయ ఉన్నట్లయితే అధిపతితో కలిసి వారు సంతోషంగా ఉండలేకపోవుదురు. Now Joseph knew. Now they have no more envy. இப்பொழுது இனிமேல் அவங்களுக்குள் பொறாமை இல்லை என்று யோசேப்பு கண்டுபிடித்தார். వీరిలో ఇక అసూయ లేదని యోసేపు కనుగొనెను. And so in his presence there is fullness of joy. அவருடைய சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தம் உண்டு. ఆయన యొక్క సన్నిధానములో నిత్యము సంతోషములు కలవు. Every trial in our life has got a divine purpose. நம்முடைய ஜீவியத்தில் நேரிடுகிற ஒவ்வொரு சோதனைக்கு பின்பாகவும் ஒரு தெய்வீக நோக்கம் தங்கி இருக்கிறது. ప్రతి శోధన వెనుక ఒక దైవికమైన ఉద్దేశము కలదు. See, our Joseph has such a deep love towards us, but he cannot reveal all of them to us. நம்முடைய யோசேப்பாகிய நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நம்மில் அவ்வளவு ஆழமான அன்பு உண்டு. ஆனால் அவ்வளவு அனைத்தையும் அவர் நம்மேல் வெளிப்படுத்த முடியாது. యోసేపు అన్నటువంటి మన యేసుకు మన మీద లోతైన ప్రేమ కలదు. అయినప్పటికీ అవన్నీ ఆయన బయలుపరచలేకపోవచ్చున్నాడు. 32వ వచనத்தை వాసియండి. 32వ వాక్యము. Here Joseph, you know, Joseph is a type of Jesus, and Joseph's brothers like we all. யோசேப்பு இங்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நிழலாட்டமாகவும் యోసేపుని సహోదరులు நமக்கு నిழలాటமாக இருக்கிறார்கள். ఇక్కడ యోసేపు దేవునికి సాదృశ్యముగా ఉన్నాడు. సహోదరులు మనకు సాదృశ్యముగా ఉన్నారు. Here we find Joseph sat by himself and his brothers by themselves. இங்கு நாம் வாசிக்கும்போது verse 32. யோசேப்பு அவரோடு தனிப்படவும். Read verse 32. படி. Right. యోసేపుకు తనిపడவும் அவருடைய సహోదరులకు తనిపడவும் வைத்தார். యోసేపుకును సహోదరులకు వెవ్వేరుగా వారు వడ్డించి ఉన్నారు. This is a type of the church also. இது சபைக்கு ஒரு நிழலாட்டமாகவும் இருக்கிறது. ఇది సంఘమునకు కూడా సాదృశ్యముగా ఉన్నది. Read in Ephesians chapter 2 verse 6, we are seated together with him in heavenly places in Christ Jesus. நாம் கிறிஸ்துவுடனே கூட உன்னத ஸ்தலங்களில் அவரோடு கூட உட்காரப்பட செய்யப்பட்டிருக்கிறோம். మనము ఎఫెసీ 2వ అధ్యాయము 6వ వాక్యములో చూచినప్పుడు మనము క్రీస్తుతో కూడా ఉన్నత స్థలముల్లో ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టబడి ఉన్నాము. So it's a type of church. இது சபைக்கு ஒரு நிழலாட்டமாக இருக்கிறது. ఇది సంఘమునకు సాదృశ్యముగా ఉన్నది. We are seated together with him in heavenly places in Christ Jesus. But there is a gap. கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் எழுப்பப்பட்டு உன்னதங்களில் அவரோடு கூட உட்காரப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனாலும் ஒரு இடைவெளி இருக்கிறது. మనము క్రీస్తుతో కూడా ఉన్నత స్థలముల్లో ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టబడి ఉన్నాము. అయినప్పటికీ మనకును ఆయనకుని మధ్య స్థలము కలదు. Although there is we are seated together with him
there is a gap between us and Jesus. நாம் அவரோடு கூட உட்கார்ந்திருந்தாலும் கூட நமக்கும் இயேசுவுக்கு இடையே ஒரு இடைவெளி இருக்கிறது. మనము ఆయనతో కూడా కూర్చుండ బెట్టబడుకున్నప్పటికీ మనకిని యేసుకుని మధ్యలో స్థలము కలదు. We have still not, with our unsanctified nature, we have still not come that close to the Lord. நாம் இன்னும் நம்முடைய பரிசுத்தமாக்கப்படாத சுபாவங்களுடையவர்களாக இருந்து அந்த அளவுக்கு இயேசுவோடு நெருங்கி கிட்டி చేర్దిరుக்கிறதில்லை. మనలో ఇంకనూ పరిశుద్ధపరచబడని స్వభావములు ఉన్నందువలన యేసుకు ఇంకనూ సమీపముగా కనబడుటలేదు. He wants to be close to us, but our unbelief and doubt and various things are separating us from, rather distancing us from the Lord. நாம் அவரோடு கூட சேர்ந்து இணைந்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் வாஞ்சிக்கிறார். ஆனாலும் நமக்குள் இருக்கிறதான சந்தேகங்கள், நமக்குள் இருக்கிறதான பரிசுத்தமாக்கப்படாத சுபாவங்கள், இவைகள் எல்லாம் நாம் அவரோடு கூட நெருங்கி கிட்டி சேர்க்கிறதில்லை. அதுக்கு பதிலாக நம்மை அவரை விட்டே தூர விலக்கி பிரித்து விடுகிறது. ఆయన మనతో కూడా సమీపముగా ఉండవల్లని కోరుచున్నాడు. అయినప్పటికీ మనలో ఉన్నటువంటి సందేహములు, అనుమానములు, పాపములు మనలను ఆయనను దూరపరచుచున్నవి. Like we read about Joseph, he is hiding and weeping. யோசேப்பை குறித்து நாம் வாசிக்கும் போது அவனோ தன்னை மறைத்துக் கொண்டு அழுதான். யோசேப்புను చూచినప్పుడు ఆయన దాగుకొని ఏడ్చెను. He wants to show his love and care, but is not able to do it. தன்னுடைய அன்பையும் விசாரிப்பையும் காண்பிக்கும்படி வாஞ்சித்தால் கூட இவனோ அதை இயலாதவனாக காணப்பட்டான். తన యొక్క ప్రేమను అనురాగమును చూపవల్లని కోరుచున్నప్పటికీ చూపలేకపోవచ్చున్నాడు. We need to become full brothers. நாம் முழு சகோதரர்களாக மாற வேண்டியது நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. మనము పూర్తి సహోదరులముగా మార్చబడవలెను. Our Lord's heart is yearning for his full brother Benjamin. நமது ஆண்டவருடைய இருதயமோ முழு சகோதரனாகிய பென்யமீன் மேல் அவ்வளவு ஏங்கி அங்கலாய்த்த ஒன்றாக இருக்கிறது. మన యొక్క దేవుని యొక్క హృదయము పూర్తి సహోదరుడైన బెన్యామీను కొరకు తృష్ణ కొనుచున్నది. Shall we close our eyes? நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். మనము కళ్ళు మూసుకొనిదము. Shall we humbly admit, Lord, all these years I have been only a half brother to you. ஆண்டவரே, இந்த வருஷங்களில் எல்லாம் நான் ஒரு பாதி சகோதரனாகத்தான் இருந்தேன் என்று அவிதமாய் நம்மை ஒத்துக்கொள்வோமா? దేవా, ఇన్ని సంవత్సరములు నేను సగము సహోదరుల వరే ఉన్నానని మనము ఒప్పుకోలు చేయుదము. Lord, I don't want anymore to be a half brother to you. ஆண்டவரே, இனியும் ஒரு நாளும் நான் ஒரு பாதி சகோதரனாக இருக்க நான் வாஞ்சிக்கவில்லை. దేవా, ఇక మీదట నేను సగము సహోదరుని వలె ఉండవల్లని కోరుటలేదు. Please change me and make me a full brother. தயவு செய்து நீர் என்னை மாற்றி என்னை ஒரு முழு சகோதரனாய் மாற்றி விடும். దేవా, దయచేసి నన్ను మార్చి పూర్తి సహోదరుని వలె మార్చుము. Take away all this unsanctified nature now. இந்த பரிசுத்தமாக்கப்படாத எல்லா சுபாவங்களையும் என்னை விட்டு நீங்க விலக்கி விடும். పరిశుద్ధపరచబడిన స్వభావములన్నీ నా నుండి తొలగించుము. Shall we all cry out to God? நாம் எல்லாரும் நம்முடைய கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுவோமா? మనము దేవుని చూచి మొర్రపెట్టెదము. Oh, the Lord wants to reveal abundance of his love and care towards us. கர்த்தரோ நம்மேல் தமது பரிபூர்ணமான அன்பையும் விசாரிப்பையும் நம்மேல் காட்டும்படி அவர் வாஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார். తన యొక్క పూర్ణమైన ప్రేమను అనురాగమును మన పట్ల చూపవల్లని దేవుడు కోరుచున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Yeswe. Lord. Hallelujah. Open your heart and open your mouth. உங்களுடைய இருதயத்தை திறவுங்கள், உங்களுடைய வாயை திறந்து சொல்லுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Jesus. Jesus. Lord. Hallelujah, hallelujah. Tiradaram, tiradaram, tagadam darashanam dara. Hallelujah. கழுகுமையா நீரின் Beloved ones, our Jesus has abundance of love. பிரியமானவர்களே, நமது இயேசுவுக்கு
அவரிடத்தில் பரிபூர்ணமான அன்பு உண்டு. మన యొక్క యేసుకు పరిపూర్ణమైన ప్రేమ కలదు. Abundance of blessing for us. அவரிடத்தில் நமக்காக பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதம் உண்டு. ఆయనకు మన గురించిన సమృద్ధి అయిన ఆశీర్వాదములు కలవు. His love is so much towards us. நம்மேல் அவர் பாராட்டுகிறாரே அந்த அன்பு நேசம் அது அவ்வளவு அதிகமா இருக்கிறது. ఆయనకు మన మీద చాలా ప్రేమ కలదు. Open your heart and receive it. உன்னுடைய இருதயத்தை திறந்து திறந்து அதை பெற்றுக்கொண்டே இரு. మనము తెరచి దాన్ని పొందుకొనుము. சமூகமென் சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுதே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே. அவர் சமூகமென் சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுதே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே. அவர் சமூகமென் சந்தோஷமே. The Lord may graciously make us full brothers of our Joseph. Let us praise God.
நம்முடைய யோசேப்பினுடைய முழு சகோதரராய் தேவன் தாமே நம்மேல் கிருபையாய் இருந்து అవిధమాయి మార్చుకున్నబడినాల్ కర్తరే స్తోత్రిపోం. దేవుడు మన మీద కృపగా ఉండి మనలను యోసేపు యొక్క పూర్తి సహోదరులుగా మార్చబోతున్నాడు గనుక స్తోత్రించదము. For the deep love of our Jesus, let us praise God. நமது இயேசுவின் ஆழமான அன்புக்காக நாம் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். మన యొక్క యేసు యొక్క అత్యధికమైన లోతైన ప్రేమ కొరకై స్తోత్రించదము. Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். நன்றி இயேசுவே, மத்துதிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த கால நேரத்தில் நேரங்களை தந்து திவ்ய ஆலோசனைகளுக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம். கிருபையுள்ள வசனத்துக்கு எங்களை அப்படிக்கிறோம் சுவாமி. தாவ நீர் எங்களை நீட்டி பொறுமையுள்ளவராக இருக்கிற அப்படின்னா ஸ்தோத்திரம். நாதி சிநேகித்தினார் எங்களை சிநேகித்தபடினாலும் மத்துதிக்கிற மாண்டவரே, நீர் எங்களோடு இடைப்படுகிற விஷயத்தை நீ பொறுமையுள்ளவராக இருக்கிற அப்படின்னாலும் மத்துதிக்கிற மாண்டவரே. ஆனபடினால் நாங்களும் எங்களுடைய ஜபத்துக்கு நீ தாமதம் பண்ணும்போது நாங்களும் பொறுமையாக காத்திருக்க எங்களுக்கு இருபதன் முடியாமடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம். எங்களுடைய ஜீவித்த எந்த விதமான கசப்பு கோபமோ வைராக்கியம் ஒன்றும் இல்லாதவர்களாக பெண்ணியமனப்போ நாங்கள் முழு சகோதரராய் காணப்பட எங்களுக்கு கிருபதன் முடியாமடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் சுவாமி. நாங்கள் மூடு நெருங்கி ஜீவிப்பதற்கு தடையா இருக்க எல்லாவற்றையும் நீக்கிவிட்டு எப்போதும் மூடு கூட உன்னதத்தில் இருக்கிறவர்களாய் காணப்பட எங்களுக்கு கிருபதன் முடியாமடத்தில் வேண்டிக் கொள்ள முடித்தல் ஏராளமான ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். ஆனபடினால் நம்முடைய ஆசீர்வாதங்கள் நாங்கள் நிறைவாய் பெற்று மற்றவர்கள் நாங்கள் ஆசீர்வாதமாய் காணப்பட எங்களுக்கு கிருபதாரு. எங்களுக்கு எதுவான குறைவுகள் காணப்படாதபடி நாங்கள் நிறைவுள்ளவர்களாய் காணப்படும் உண்மை போல மாற்றப்படுவோம். நீர் வரும்போது சந்திக்கவங்களை ஆயத்தப்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us all, now and until the Lord